आम घर गलीर शेष मुंडरे सेथिपाई एठारे होहल्ला कम हुए। आम फ्लैट पाखरे एक छोट बिल मध्य अछि। मो पुअर ना रोहन, किंतु आमे ताकु श्रद्धारे रोहू बोली डाकू। तार बयस 20 वर्ष एवं से मो भली डेंगा और पतला। तार उच्चता 5 फुट 5 इंच। से कॉलेज रे पढ़े एवं हॉस्टेल रे रहे। तार कॉलेज एठारु बेसी दूर नुहे, मात्र 4 घंटार बाट, किंतु कॉलेजर कड़ा नियम जोगु ताकु हॉस्टेल रे रहिबाकु पड़े। से मासकु मात्र 2 थर शनिवार एवं रविवार ही घरकु आसिबाकु सुजोग पाए। एबे मो कथा कहिबाकु गले मोर बयस 40 वर्ष। मु पतला और सुंदरी, आउ मोर उच्चता 5 फुट 4 इंच। लोकमाने प्रायतः कुहंती जे मु एबे भी बहुत सुंदर एवं आकर्षणीय देखा जाए। मु साधारणतः कुर्ती, ब्लाउज, स्कर्ट किंबा चोली पिंधे एवं केवल खास अवसर रे ही साड़ी पिंधिबाकु भल पाए। जेतेबेले मु बाहरकु जाए लोके मोते चाहि रहंती। मोर किछि सांग मध्य मोते एही कथा कहिसंती। दिने रोहू कॉलेजरू प्रोफेसर अनितांको फोन आसिला। से कहिले जे मो पुओ बहुत बुद्धिमान, किंतु किछि दिन हेबो से टिके असुस्थ एवं उदास रहुछि। से परामर्श देले जे मु ताकु किछि दिन पई घरकु नेई आसे, जहा फलरे से टिके शांति पाइबो एवं पाठ पढ़ारे मन देई परिबो। मु तांको कथा मानिली एवं रोहूकु घरकु नेई आसिली। आमे दुहे शिक्षित, तेणु बेले बेले इंग्राजी रे मध्य कथा हेउ। रोहू घरकु आसिबा परे किछि दिन एमिति बीतीगला। सकाळे मु दोकानकु चाली जाए एवं रोहू केबे केबे गली मुंडकु सांगमानंकु भेटिबाकु जाए। मु जानिथिली से सेठारे सिगारेट टाणे, किंतु मु ताकु किछि कहि नथिली। बंधुगण, गोटे शनिवारर घटना कहुछि। सेदिन संध्यारे मोते एक महिला समारोहकु जिबार थिला एवं मो सासु मध्य सत्संग पई बाहरकु जाइथिले। घरे मु एका थिली। संध्या प्राय बटा बाजिथिला। मोते रेडी हेबार थिला, किंतु मोर नील रंगर सिल्क साड़ीटी मिलु नथिला। मु ताकु खोजु खोजु रोहू रूमरे पहुंची गली। सेतिकी बेले रोहू हठात कहिला, मम्मी मु सांगमानंक सह बाहरकु जाउछि एवं शीघ्र बाहरी गला। मु मध्य ताकु हाँ कहिदेली। तापरे मु मो साड़ी खोजिबाकु लागिली। सेतिकी बेले मो नजर रोहूर बिछଣା तळे पड़िला एवं सेठारे मोर सेही नील सिल्क साड़ीटी थिला। मु भाबिली एटा एठाकु केमिति आसिला, किंतु सेतेबेले मो पाखरे भाबिबाकु समय नथिला, कारण फंक्शन पई डेरी हेउथिला। मु शीघ्र साड़ीटी उठाई पिंधिबाकु लागिली, किंतु जेमिति मु ताकु पिंधिली मोते किछि ओदा एवं अठालिया लागिला। मु तुरंत साड़ीटी ओलाई देखिली त सेथिरे किछि गाढ़ चिन्ह थिला। मु आश्चर्य हेली जे एहा कण। तापरे मु अनुभव कली जे एहा मो पुअर काम। मु चिंतारे पड़ीगली जे रोहू एमिति काहेकि करुछि, किंतु सेतेबेले समय नथिबारु मु सेई साड़ी पिंधि बाहरी गली। धीरे धीरे मोते एक अजब प्रकारर मजा लागिबाकु आरंभ कला। परदिन मध्य किछि एमिति हेला। सकाळे जेतेबेले मु दोकान पई प्रस्तुत हेउथिली, रोहू बाथरूमरु बहुत शीघ्र बाहरकु आसिला एवं कहिला, मम्मी मु बाहरकु जाउछि। मुह कहिली एवं से चालीगला। मु कपड़ा बदलाउथिली, सेतिकी बेले मो नजर बाथरूमरे पड़िथिबा एक कपड़ा उपरे पड़िला। ताकु देखि मु धीरे हसिली, कारण एबे मोते एसबु भल लागिबाकु आरंभ करिथिला। पुणी रविवार दिन मोते एक महिला ग्रुप कार्यक्रमकु जिबार थिला। संध्या समय थिला एवं रोहू तार रूमरे थिला। किछि समय परे से शीघ्र बाहरकु आसी कहिला, मम्मी मु जाउछि। मु ताकु जिबाकु देली। सेई गला परे मु तार बिछଣା ठीक करिबा पई चादर एवं तकिया उठाइली। सेतिकी बेले पुणी सेई जिनिस देखिली। एबे एसबु मोते सतरे पसंद आसुथिला। मोते एबे बुझा पडुथिला जे रोहू काहेकि टिके अशांत रहुछि। बोध हुए ताकु एसबु रोमांचकर लागुथाई पारे। हाँ, से एबे जबान हेउछि, किंतु मो कपड़ा काहेकि व्यवहार करुछि, एही प्रश्न मो मनरे बारंबार उठुथिला। तापरे मु भाबिली काहेकि ना मु जानि जानि मोर पसंदर कपड़ा ता रूमरे किंबा पाखापाखि छाड़ी देबी। किछि दिन परे एक रविवार दिप्रहररे मु स्थिर कली जे आजि दोकानरु शीघ्र घरकु आसीजिबी, कारण संध्यारे सासु सत्संगकु जिबार थिला। मु दोकानर झियोमानंकु कहिदेली जे आजि मु शीघ्र जाउछि एवं संध्यारे फेरिबी नाही। संध्यारे मु किछि नुआ करिबा कथा भाबिली। मु चुपचाप रोहूर रूमकु गली, कपड़ा बदलाइली एवं किछि कपड़ा सेठारे जानि जानि छाड़ीदेली, एहा देखिबा पई जे से कण करुछि। तापरे मु मो कामरे व्यस्त होईगली। दिप्रहररे मु देखिली रोहू तार लैपटॉपरे किछि देखुथिला एवं निज काम करुथिला। मोते टिके अजब लागिला, किंतु मु भाबिली से जणे युवक कण बा करिपारिबो। एबे संध्या फटा बाजी सारिथिला। सासु सत्संग पई चाली जाइथिले।
ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ରୋହୁ ଥିଲୁ। ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି କିଛି ଅଲଗା କରିବି। ମୁଁ ଉପରେ ଏକ ବ୍ଲାଉଜ ଏବଂ ତଳେ ଏକ ଫିଟିଂ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲି। ତାପରେ ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇଲି, କପାଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇଲି ଏବଂ କେଶ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସତ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ରୋହୁ ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋତେ ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ଦେଖିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଅ, ଏମିତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଚା' ପିଇବୁ? ରୋହୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା, ମୁଁ ବାହାରେ ହୋଟେଲରେ ପିଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ପୁଅ, ଏମିତି ହେବନି। ଆଜି ତୁ ମୋ ସହ ଚା' ପିଇବୁ ଏବଂ ହଁ, ମୋତେ ଜଣାଉଛି ଯେ ତୁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛୁ। ଯଦି ଟାଣିବାର ଅଛି ତେବେ ନିଜ ରୁମରେ ଟାଣିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଚାଲ ପୁଅ, ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯିବା, ଚା' ପିଇବା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ରୋହୁ, ଆଜି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ସେ କହିଲା, ମମି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୁଁ ତ ମା, ମୋତେ କିଛି ବି କହିପାରୁ। ହୁଏତ ମୁଁ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲାଣି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ସାମ୍ନାରେ ଆମ ବିଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେଠାକୁ ଦୁଇଟି କୁକୁର ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁରଟି ମାଇ କୁକୁର ସହ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରୋହୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିଲି, ରୋହୁ, ଶୁଣୁଛୁ ତ? କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲାନି। ତାର ସବୁ ଧ୍ୟାନ ସେଇ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଜୋରରେ କହିଲି, ରୋହୁ, ଆରେ ତୁ ମୋ କପଡ଼ା ସହିତ କରୁଛୁ ନା? ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଡରିଯାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ସଫା ସଫା କହ, ମୋତେ ସତ ଜାଣିବାର ଅଛି। ରୋହୁ ଲାଜେଇ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ କହିଲା, ହଁ ମମି। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହୁ, ମୋତେ ସବୁ ସତ ସତ କହ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କହ। ଯଦି କରୁଛୁ ତେବେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଟିକେ ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲା, ହଁ ମମି, ମୁଁ କରେ। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ, ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କହ। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି, ରୋହୁ, ବସ୍ ଗୋଟେ ଥର ସଫା ସଫା କହ, ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋତେ ଡରିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ସେ ପୁଣି ଟିକେ ଅଟକିଲା, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଁ ମମି, ମୁଁ କରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ତତେ ସତ ସତିକା ଖୁସି ଦେବି। ରୋହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ସତ ସତିକା ଖୁସି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ରୋହୁ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଅସଲି ମଜା ଦେବି। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଆସି। ସେ ଟିକେ ଦ୍ୱିଧା କଲା, ମମି, କିନ୍ତୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଣି ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗ ଚା' ପିଇଦେ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚା' ଆଣୁଛି, ତାପରେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇଦେବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଭିତରକୁ ଆସିବୁ। ହଁ, ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିବୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିବି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଚା' ବନାଇଲି, 2ଟି କପ୍ ନେଲି। ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଇଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଲି। ତା କପରେ ମୁଁ ଏକ ଖାସ୍ ଜଡ଼ିବୁଟି ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହି ଚା' ପିଇବା ମାତ୍ରେ ତାର ମନ ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଶାଶୁ ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ତଳେ ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ଚା' ପିଉ ପିଉ ମୁଁ ଘରର କବାଟ ଓ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ପରଦା ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି। କେବଳ କିଚେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା କାରଣ ବାହାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। କିଚେନର ସାମାନ୍ୟ ଆଲୁଅ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଯାଏ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଚା' ପିଇବା ପରେ ରୋହୁ ବାଲକୋନିରେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବାକୁ ଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ରୋହୁ ପୁଅ, ଆସିଯା, ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ବେଡ୍ ପାଖରେ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ରୋହୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାର ହାତ ଧରି ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣିନେଲି। ତଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଭଜନର ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଉପରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ହେଲୁ। ରୋହୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନର ଅସଲି ସୁଖ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋହୁ କହିଲା, ମମି, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ପୁଅ, ଯା, ଟିକେ ବୁଲି ଆସ, ତ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସିଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଶୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତଳେ ରମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ରହିବି। ସିଏ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ହଁ କହିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ମୁଁ ଏବଂ ରୋହୁ ଏକା ଥିଲୁ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ରୋହୁକୁ ମେସେଜ କଲି, ରୋହୁ ପୁଅ, ଭଲ ଖବର ଅଛି, ଆଜି ରାତିରେ ଘରେ ଖାଲି ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଛୁ। ଜେଜେମା ତଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ରହିବେ। ରୋହୁ ରିପ୍ଲାଏ କଲା, ମମି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଜି ମଜା ଆସିବ। ମୁଁ ଲେଖିଲି, ହଁ ପୁଅ, ଆଜି ଜମେଇକି ମଜା କରିବା। ସେ ରିପ୍ଲାଏ କଲା, ମମି, ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ପୁଅ, କହ। ସେ ଲେଖିଲା, ମମି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବ କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, କହ, କ'ଣ?
तापरे मु लेखिली आसिला बेले हुइस्की नेइकी आसिबु आजि टिके पीबा मु जानिछि तु सांगमानंक सह पिउ। रोहु उत्तर देला हाँ मम्मी निश्चय। पुणी से लेखिला मम्मी आजि तो मो सह सिगारेट मध्य पीब मु जानिछि तुमे भी पिय। मु लेखिली हाँ पुओ तु जेमिति कहिबु सेमिति हेब। तापरे आउ एक मेसेज कली बेले बेले मु तोते एक खास सिगारेट मध्य देबी। राति होई सारिथिला। सासु तळे पड़ोसींक घरकू चली जाइथिले। राति धदटा बाजिथिला। मु रोहुकू मेसेज कली पुओ केउठी अछु। से उत्तर देला मम्मी बाटरे अछि जणे सांग मिलिगला सेथिपाई टिके डेरी होईगला। मु लेखिली ठीक अछि। से पुणी लेखिला मम्मी आजि हालुका खाइबा खाइबा। मु कहिली ठीक अछि तु जेमिति चाहूं। तापरे मु मेसेज कली आजि तु तो बापांक स्थान ने एही मंगलसूत्र मोते पिंधाई दे। रोहु उत्तर देला हाँ मम्मी मु पिंधाइबी किंतु तू मोते पुओ बोली ही डाकिबू। मु लेखिली हाँ पुओ मु तोते पुओ ही कहिबी। से एक स्माइली पठाइला। किछि समय परे से घरकू आसिला। साथिरे पिज्जा आनिथिला एवं हुइस्की वाइन ओ बियर मध्य थिला। मु कहिली रोहु तू आग फ्रेश होई जा मु मध्य एबे रेडी होई आसुची। मु कपड़ा बदलाइली एवं डाइनिंग टेबुल सजाइली। सेते बेलकू रोहु मध्य आसीगला। तापरे आमे एकाठी पीबा आरंभ कलु। प्रथमे वाइन नेलु तापरे हुइस्की पीलु। एबे आमे परस्परकू चाहुथिलु। मु मो मंगलसूत्र बाहर करी रोहुकू देली। आमे आहुरी हुइस्की पीलु। तापरे आमे मोहमबती आलुओरे डिनर कलु। हालुका हस ग्लासर शब्द एवं मोहमबतीर कम आलुओ परिवेशकू खास करिदेला। बोध हुए हुइस्कीर निशा एबे चढ़ुथिला। रोहु मो हाथ धरिला हालुका भावे चिपिला एवं हसिकरी कहिला तुमकू जणाउछि जेतेबेले तुमे मोते मंगलसूत्र देल तेबे लागिला जेमिति तुमे मोते सबुदिन पई निजर करिनेल। मु तार आखिकू चाहिली जेउठी किछि न कहिबा कथा सबुथिला। मु धीरे कहिली रोहु तू आगरु ही मोर। एथिरे कहिबा कौन अछि। से टिके मजालिया ढंगरे कहिला भल लागुछि मु आकाशरे उडुछि। आमे दुहे हसी पकाइलु। रोहु मोते कुंढाई धरिला एवं कहिला तुमे साड़ीरे बहुत सुंदर लागुछ। से मोते ध्यान देई देखिला एवं कहिला एही राति केवल आमर। मु मुंड नुआइली एवं ताकू कुंढाई धरिली। मोहमबतीर आलुओ हालुका संगीत एवं आम हृदयर स्पंदन ही एबे आम मध्यरे थिला। सेदिन रातिरे चंद्र मध्य ज्योत्स्ना बिछाउथिला जेमिति आमर एही खास रातिर साक्षी हेबाकू चाहुथिला। पवन मध्य आमर नीरवता मध्यरे किछि गुणुगुणु हेउथिला। मु रोहु कांधरे मुंड रखी कहिली एई राति जेमिति केबे सरी न जाऊ। से मोते आहुरी पाखकू टाणी नेला एवं कहिला एमिति ही रहिब एवं सेही राति आम जीवनरे सबुदिन पई स्मरणीय होई रहिगला। तेबे बंधुगण एहा थिला आमर एक छोट कहानी। एही कहानीरू शिखिबाकू मिले जे संपर्ककू बंचाइबा किंबा बिगाड़िबा सबु आम हातरे थाए। आपणंकू एही कहानी केमिति लागिला कमेंटरे निश्चय जणांतु। जदि पसंद आसिला तेबे लाइक करंतु एवं सांगमानंक सह शेयर करंतु। एमिति ही मजादार कहानी पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन दबाइबाकू भूलंतु नहीं जहा फଳରେ कोनोसी कहानी मिस न हेबो। धन्यवाद। बाय बाय। आपणंकू आउ किछि साहाय्य दरकार की आम घर गळीर से Genetic mapping, also known as linkage mapping, is a method used to identify the approximate location of genes on a chromosome relative to one another. Think of it as a topographical map of our DNA. It doesn't show every single nucleotide pebble on the road, but it identifies the major landmarks, genes or markers, and the distances between them. Here is a breakdown of how it works, why it matters, and the science behind it. 1. The core concept, genetic linkage. Genetic mapping is based on the principle of linkage, discovered by Thomas Hunt Morgan. Every person has 2 copies of each chromosome, one from each parent. During the production of sperm or egg cells, these chromosome pairs swap segments in a process called meiotic recombination, or crossing over. Linked genes. If 2 genes are located very close to each other on the same chromosome, they are likely to be inherited together because there is very little room for a break to occur between them. Unlinked genes. If genes are far apart, they are more likely to be separated during recombination. 2. How mapping is calculated? Geneticists measure the distance between genes by looking at how often certain traits are inherited together. This distance is not measured in physical units like millimeters, but in centimorgans, cm.
1 centimorgan represents a 1% chance that two markers will be separated by recombination in a single generation. If two genes are separated 10% of the time, they are said to be 10 cm apart. 3. Physical mapping versus genetic mapping. It is important to distinguish between these two types of maps. Feature: genetic map, physical map, measurement, recombination frequency, cm, base pairs, BP, K, B, MB. Method: observing inheritance patterns in families. Direct DNA sequencing. Analogy: a map showing the travel time between cities, a map showing the exact mileage between cities. 4. The mapping process. To create a genetic map, scientists follow these general steps. 1. Collect samples. Obtain DNA from several generations of a family: parents, children, grandparents. 2. Identify markers. Look for landmarks in the DNA called genetic markers.